Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amtegemeaye mwanadamu, maandiko inasema mtu huyo amelaaniwa. Katika kitabu ya Yeremia 17 mstari wa 5 na mstari wa 6, maandiko inasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Anayeweka mwanadamu kama tegemeo lake na kinga lake na kumwacha Bwana Mungu wake, mtu huyo, mstari wa 6 inasema ya kwamba amefananishwa na maskini aliyeachwa jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasoma haya maandiko nikaona kweli wakati mwingine ama wakati mwingi sana sisi tunakaa kama masikini walioachwa jangwani kwa sababu ya kumtazama mwanadamu, kwa sababu ya kuweka tumaini letu kwa mwanadamu, kwa sababu ya kumtazama na kungoja mwanadamu atutendee, badala ya kuangalia yule aliyeumba chochote na yule aliye na uwezo, aliye na mamlaka ya kukomandi baraka zake ama baraka zako ama baraka zangu kutoka mahali popote yeye mwenyewe anataka amekusudia kutenda. Wakati mwingi tumewategemea wanadamu tukafunjika moyo. Ni wakati mwingi tumewategemea wanadamu tukakata tamaa. Ni watu wengi sana wako na depression, wako na stress siku ya leo kwa sababu walimtegemea mwanadamu. Labda ulitegemea alikuwa asomeshe mtoto wako. Labda ulingoja mtu fulani akutengenezee njia ya kwenda ng'ambo ama ya kufanikiwa, lakini maandiko inasema mtu huyo anakaa kama maskini aliyeachwa jangwani. Nikapiga mahesabu ya maskini aliyeachwa jangwani, hana tumaini. Maskini aliyeachwa jangwani hana mtu wa kumsaidia kwa sababu mawazo yake anategemea mwanadamu, anafikiria mwanadamu mwenzake ndio atakayemsaidia. Lakini maandiko inasema mtu huyo amelaaniwa. Mtu huyo hajampendeza Mungu kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa majira yote. Nyakati zote na majira ni zake. Anaweza kuzibadilisha atakavyo kulingana na matatizo yako ama kulingana na kile mimi ninachokihitaji. Mwanadamu ni leo mnaongea vizuri, kesho anakukatia simu, kesho anakublock. Mwanadamu ni leo tunaongea vizuri, kesho yake hata ayumo ameenda. Mwanadamu ni siku ya leo anakuahidi makubwa, kesho anakuambia mimi hata hiyo nilikuwa sijafikiria. Huyo ni mwanadamu. Mwanadamu mpaka ulize ushauri kwa binadamu mwenzake. Unaonaje Jennifer tukimpatia hii? Unaonaje nikimnunulia hii ni ya bei kubwa sana kumshinda? Huyo ni mwanadamu. Tumtegemeeni Mungu, yule ambaye achoki, yule ambaye anajua wewe, anajua njia zako na njia zake ziko tofauti, kama vile amesema katika kitabu ya Isaia 54. Huyo ni Mungu wetu. Yule Mungu anajua baraka zako, vile utakula na vile utakunywa ni yeye. Anataka tumtazame tu yeye peke yake. Atacommand baraka zake kutoka mahali popote yeye anataka. Mahali wewe unakusudia baraka zako zitakotoka, iwe ni kwa mjomba, iwe ni kwa nani, na yeye Mungu anajua hazitatoka kwa mtu wako wa nyumbani, anajua hazitatoka kwa shangazi, anajua hazitatoka kwa cousin, anajua baraka zako zitatoka kwa jirani, anajua baraka zako hata si za mtu wa nyumbani. Utakutana na mtu na Mungu akusaidie mkutane na yeye, kwa sababu yeye ndio unjua kila kitu, kwa sababu yeye ndio upanga maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu tunampenda tu kama vile maandiko inasema tupendane. Hivyo ndivyo na sisi tunafaa kufanya. Kwa hivyo maandiko inasema tumpende Mungu wetu na tumtazame tu yeye peke yake. Kwa hivyo Mungu ni wa kupendwa na Mungu ni wa kutegemewa, lakini mwanadamu ni wa kupendwa tu peke yake, si wa kutegemewa. Usimtegemee mwanadamu, utavunjika moyo. Ukimtegemea mwanadamu ndio atasomesha mtoto wako, yule siku atasema hata utavunjika moyo. Mtegemee Mungu. Mungu yeye atakomandi mtu. Ni watu wengi sana wanashuhudia siku ya leo walisaidiwa na mtu hawawanjui, mtu ambaye hawana ukoo, mtu ambaye si jirani, mtu tu hivi. Kuna wengine ni majirani. Kwa hivyo tukimtazama Mungu na tukimgonja Mungu, hakika hatutafananishwa na maskini aliyeachwa jangwani. Sisi tuko na tumaini. Maandiko inasema katika kitabu ya Waefeso ya kwamba wakati hatukuwa na tumaini tulipata tumaini, ni Yesu Kristo. Wakati hatukuwa na njia tulipata njia, ni Yesu Kristo. Wakati tulikuwa gizani tukaletewa nuru, ni Yesu Kristo. Wakati tulikuwa hatuna baba tukapata baba, ni Yesu Kristo. Sasa hakuna mwingine wa kutegemewa. Wacheni tumtegemee Mungu peke yake, tusinje tukafunjika moyo dakika ya mwisho. Mungu yeye ndio atakutafutia njia.
Mungu anatengeneza njia. Tutisazame pale, tuweke macho yetu pale kujipendekeza kwa mwanadamu, kwa sababu ile siku ataamka aseme hatafanya, tutafunjika moyo. Ile siku utapata yule ulikuwa umemwamini sana, iwe ni kwa kanisa, iwe ni wapi, huyo ameanguka, utakacha hata wokovu. Kuna watu wengi sana waliacha Mungu kwa sababu walitegemea wanadamu, walitegemea watu, waliwaona kama wao wako na mamlaka, iwe ni kwa kanisa, iwe ni kwa mali popote pale. Kwa hivyo mimi message yangu siku hii ya leo, na nikiongea hivi na mimi sinasikia najiongelesha hata mimi, kwa sababu kuna wakati hata mimi nilitegemea mwanadamu, nikakata tamaa na nikafunjika moyo sana, lakini Mungu yule anaitwa ni God of another chance alinichukua tena, na nikajifunza, nikajua kwamba msiangaishwe na makelele, bado tuko kwa ulezi. Tukajua kwamba kuna Mungu another chance, na huyo Mungu anaweza kukuchukua na kukuosha na kutengeneza maisha yako. Tutegemee Mungu wetu peke yake. Tupende mwanadamu tu. Mwanadamu anapendwa, lakini Mungu anapendwa na anategemewa. Mimi ninawapenda nyote sana, na Mungu awabariki. Think about it. Wacha tutegemee Mungu peke yake. Haleluya. Mbarikiwe sana.